Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, and hello my students. Good morning. How are you today? I'm very well, thank you. So, we still in chapter 2 about invitations. Okay, so keep your focus and keep your attention in the chapter 2. Okay, so before we are going to main material today, please raise your hand and let's pray together. Sebelum kita ke materi utama, mari kita berdoa bersama-sama dan angkat tangannya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, so I want to explain to you about objective learning. Mister ingin menjelaskan ke kalian tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuannya yaitu adalah the students to be able to make a invitation word politely. Then the students can implement in their life. Okay, jadi dalam kalimat tanya, ya, Mister harap pembelajaran kali ini kalian bisa membuat sebuah kalimat tanya, ya, dengan sangat sopan, ya. Kemudian kalian bisa mempraktikkannya ke dalam kehidupan kalian, ya, entah nantinya mengundang seseorang atau mengajak seseorang. Okay, so that is about objective. Okay, so there are two kinds of invitational words, right? Di sini ada dua kata undangan, ya. Yang pertama let's and the second will you. Bagaimana untuk penjelasannya? Mari kita lihat. Okay, the first about let's. Okay, yang pertama mengenai let's. Let's di sini bukan berarti ayo. Ya, ingat-ingat, let's di sini bukan berarti ayo. Ayo itu dalam bahasa Inggris tidak ada. Ya, jangan terkecoh. Ya, kalau ayo meskipun ada itu hanya tidak bisa dipakai dengan kata let's. Ya, let's di sini selalu diikuti dengan verb one atau kata kerja pertama. Oke, selalu diikuti dengan sebuah aktivitas. Ya, let's di sini digunakan ketika kita ingin melakukan atau sedang melakukan aktivitas secara bersama-sama. Oke, contohnya kalian, let's go to the party that. Oke, let's go to the party that. Oke, mari kita ke pesta bersama-sama. Ya, jika aktivitas itu ingin dilakukan bersama-sama, bukan aktivitas yang dilakukan secara berbeda-beda. Ingat-ingat, bukan mengundang, ya, tapi kalian mengajak, ya. Kalau mengundang beda lagi nantinya, ya. Mengundang itu seperti mempunyai perbedaan aktivitas yang berbeda, ya. Kalau mengundang, kalau mengajak beda lagi. Biasanya dilakukan, ya, dilakukannya dengan secara bersama-sama dalam sebuah aktivitas tertentu. Itu penggunaan let's, ya, penggunaan let's dalam bahasa Inggris. Penjelasan dalam bahasa Inggris seperti itu. Oke, contohnya, for example, hello Adi, let's go home. Oke, di situ ada verb one, ada kata kerja pertama yaitu go. I told you before. Jadi let's di sini diikuti dengan kata kerja pertama. Oke, apalagi tidak diikuti dengan subjek seperti let's we, let's us, let's I, let's you. Nah, itu salah. Ya, yang betul diikuti dengan kata kerja. Oke, the second example, hello, let's do the homework. Oke, kata kerja yang pertamanya itu adalah do. The third, let's play together. Kata kerjanya itu adalah play. Let's play basketball. Kata kerja yang pertamanya itu adalah masih play. Let's go to the beach. Kata kerja yang pertamanya itu adalah go. Ya,
itu penjelasan mengenai let's. Ingat-ingat, let's itu digunakan apabila kalian sedang melakukan aktivitas bersama-sama atau ingin melakukan aktivitas bersama-sama. Ya, cara penggunaan let's seperti itu. Okay, attention. Next slide. Do you understand? Okay, good. Okay, right now about will you. Sekarang tentang will you. Ya, tadi let's, sekarang will you. Kalau will you berarti mengundang. Oke, kalau mengundang berarti ada yang menolak, ada yang menerima. Kalau let's berarti mengajak. Ya, otomatis dia sedang melakukan aktivitas bersama-sama, accepting, menerima, sama-sama menerima. Oke, kalau will you di sini berarti invite someone, mengundang seseorang, entah orang itu menerima, accepting, atau menolak, rejecting. Contohnya, will you come to my party? Will you come to my home? Will you come to school tomorrow? Oke, itu penggunaan will you. Will you itu diikuti dengan kata kerja pertama juga, sama seperti let's. Oke, will you come, kata kerja pertama. Will you come, kata kerja pertama. Will you come, kata kerja pertama. Tidak selalu come. Bisa kalian taruh kata kerja pertama yang lainnya seperti buy, membeli artinya. Will you buy the vegetable in the market? Akankah kamu membeli sayuran di pasar? Nah, bisa ya. Kalian bisa mencari kata kerja yang lainnya selain come atau buy. Oke. Next, accepting. Accepting di sini menerima. Artinya kalian menerima dengan tawaran atau undangan. Ya, example. That's thanks. That sound nice. Ya, terima kasih. Kedengarannya bagus seperti itu. Ya. Yes, I will. Ya, aku mau. It's my pleasure. Oke, dengan senang hati. Itu untuk yang menerima atau accepting. Kalau yang rejecting, contohnya, oh, I like to, but I can't today. Oke. Oh, aku bisa juga, tetapi aku tidak bisa hari ini. Ya, aku suka juga, tapi aku tidak bisa hari ini. I'm sorry, I can't. Mohon maaf, aku tidak bisa. It's nice, but I don't like it. Oke. Itu bagus, tetapi aku tidak suka itu. Ya, itu mengenai will you. Oke, ingat-ingat. Kalau yang sebelumnya previously let's itu mengajak. Otomatis dia menerima dan ikut dalam sebuah aktivitas. Kalau will you mengundang, bisa menerima atau menolak. Oke. Do you understand until here? Okay, so I will put the let's in the conversation. Mister ingin menjelaskan sebuah conversation atau percakapan di sini menggunakan kata let's seperti hi Tony, let's go home. It's already 4 p.m. Okay, let's go. Okay, you know what? Tony, LA Galaxy is playing on TV at 5 p.m. Let's watch it in my home. I love to, but I can't. I will have math exam tomorrow. I need to prepare for it. You know I'm not good in math. Okay, Ton, that's alright. I'll tell you the match result. Oke, di sini sebuah kalimat ajakan, ya, yang biasanya kalian menawarkan kepada seseorang untuk ikut dalam sebuah aktivitas, ya, seperti itu dalam penggunaan let's di kalimat bahasa Inggris. Oke. Next, the second conversation, ya. Kemudian percakapan yang kedua menggunakan kata will you. Okay, let me read for the first example. Okay, I have 2 tickets to see the circus. Will you come with me? When is it? Saturday at 3. That sounds great. Okay, artinya berarti di conversation pertama di sini menerima. That sounds great. Okay, I'm having a party on Friday night. Can you come? I'd like to, but I can't. Oh, that's too bad. Maybe some other time. Nah, di sini berarti yang conversation yang kedua, percakapan yang kedua itu menolak. Yaitu kalimatnya seperti I'd like to, but I can't.
Aku suka, aku ingin datang, tapi aku tidak bisa hari ini. Itu. Ya, jadi seperti itu. Contoh will you and let's dalam sebuah kalimat atau percakapan. Okay? So next slide. Okay, there is a little quiz here. Okay, please and let's sit together for the answer in the beside question. Mari kita kerjakan bersama-sama. Okay, untuk latihan nomor 1 sampai 8. Okay, for number 1. Nomor 1, which one is the best answer? Yang mana nomor 1 jawabannya? Okay, so let's play. Let's play football. Berarti ingin melakukan sebuah aktivitas bersama-sama. Mari kita bermain. Oke, bermain bola. Oke, good. For number 2. Which one is the best answer? Let's open. Oke, let's open. Let's open the window. Mari kita buka jendela itu. Oke, next. Number 3. Let's climb. Oke, good. Mari kita memanjat pohon itu. Next. Number 4. Which one is the best answer? Let's turn on. Okay, let's turn on. So the best answer is let's turn on. Mari kita hidupkan lampu itu. The lamp. Lamp itu lampu. Next. Number 5. Let's cut a piece of paper. Okay, mari kita potong kertas itu, sehelai kertas itu, ya. Kemudian number 6. Okay, number 6. Okay, good. Will you come to my home? Okay, cara mengubah kalimatnya seperti itu. Will you come to my home? Di sini ada clue-nya. Come to your home. Jadi untuk mengundangnya yaitu cara membuat kalimat tanyanya, will you come to my home? Okay. Next, number 7. Will you play badminton? Okay. Sama seperti nomor 6 juga. It's same with number 6. Next, number 8. Will you come to the class? Okay. That's all about the exercise. Okay. Do you understand about the exercise here? Okay, if you don't ask me, okay, if you don't a question from you, okay, I will give assignment later. Okay, attention please. Okay, so before we are going to close, okay, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, Mister ingin menyampaikan conclusion, kesimpulannya. Okay, kesimpulannya seperti apa? Okay, let's follow verb 1. Okay, let's di sini diikuti dengan kata kerja pertama, yaitu go, eat, turn on, sit, read, and act. Ya, kata kerja itu banyak. Will you juga sama, ya, untuk mengundang seseorang, ya, untuk datang ke rumahmu atau ke pesta. Ya, kemudian accepting, menerima berarti yes, I like it, it's my pleasure, and act, dan lain-lain. Rejecting, no, I don't like it, I'm sorry, I can, and act. Okay, so that's all about invitations. And remember, and don't forget, for the assignment, okay, please open your English textbook, page 13. Silakan buka buku paket bahasa Inggrisnya, halaman 13. Oke, kerjakan di buku paket yang bagian writing. Yang paling atas, ya, nomor 1 sampai 8, yang paling atas saja, ya. Kemudian kalian buat sebuah undangan, ya, sebuah kalimat undangan seperti yang di halaman 17, nomor 1 sampai 5, ya, bagian speaking. Di situ ada contohnya. Okay, as usual, okay, you can submit to Google Classroom. Ya, silakan kalian seperti biasa serahkan ke Google Classroom. Nanti Mr. collect nilainya di situ dari tugas yang pertama sampai terakhir sebelum PTS. Okay, so thanks for your attention. And I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.